मशवरे में कोई बात तुम्हारी समझ में आए तो राय दो। বলে যে মশওয়ারার মধ্যে যদি কোনো কথা বুঝে আসে, সমুজ ফিকিরে আসে, তো বলে যে রায় দেন। अगर तुम्हारे साथियों के भी दिल में तुम्हारी बात आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। বলে যে আপনি রায় দিচ্ছেন, এটা যদি সাথীদের দিলের মধ্যে আসে যায় তো বলে আলহামদুলিল্লাহ। तुम्हारी बात तुम्हारे साथियों के दिल में नहीं आई, आपने एक राय दी, तुम्हारे साथियों के दिल में नहीं आ रही है, तो उनके दिल में कौन नहीं डाल रहा है? তো বলে যে ভাই আপনি এক রায় দিচ্ছেন, কিন্তু আমার সাথীদের বুঝে এটা আসতেছে, ওনাদের দিলে এই কথাটা আসে না। তো বলে যে ভাই এই এদের দিলে আসে না, বুঝে আসে না, আসতে দিতেছে না, কে দিচ্ছে না? तुम्हारे साथियों के दिल में कौन नहीं डाल रहा है? কে দিতে সাথীদের দিলের মধ্যে এই রায়টা ঢালতেছে না? কে ভাই? दिल तो अल्लाह के हाथ में है। বলে যে দিল তো মানুষের আল্লাহর হাতে, उसका दिल भी बेचारे का उसके हाथ में नहीं है। বলে যে যিনি রায় দিচ্ছেন বলে হুনার দিল তো ওনার হাতে নাই। वो किसके हाथ में है? কার হাতে? तो कौन नहीं डाल रहा दिल में? তো দিলের মধ্যে যে আসতেছে না, আসতে বাধা দিচ্ছে কে? तो किससे कहना चाहिए? তাহলে কার বলতে হবে? और हम उसे समझाने लगते हैं। বলে যে আল্লাহর না বলি আমরা তাকে বুঝাইতে চাই। वजह इसके कहने के कि अल्लाह से कहें, हम उस आदमी को समझाने लगते हैं, इसमें यह फायदा है, इसमें यह फायदा है, इसमें यह फायदा है, हा? वो कहते हैं मच्छी छोटी तुम बड़ी। তো বলে যে ভাই আমরা করি কি আল্লাহর না বলি তারে বুঝাইতে চাই, এটার মধ্যে এই ফায়দা, এই ফায়দা, এই ফায়দা। বলেন মাছটা তো ছোট, লেজটা অনেক লম্বা। तो किसको किससे कहना? তাহলে কারে বলতে হবে ভাই? क्या कहना? আল্লাহরে কি বলবো? क्या कहना जरा बोलो। जो मेरे दिल में आया वो उनके दिल में भी डालते हैं। বলে এটা তো বলবো নাকি যে আমার দিলে চাইছে ওনাদের দিলের মধ্যে আল্লাহ এটা দিয়ে দেন? तो आप अल्लाह को सिखा रहे हैं। তো আপনি আল্লাহরে শিখাইতেছেন। अल्लाह से ये कहना कि या अल्लाह, जो बात तू मेरे दिल में आई है, अगर ये बात तुझे पसंद है तो ये मेरे साथियों के दिल में भी डाल दे, और अगर तुझे पसंद नहीं है तो मेरे दिल से भी निकाल दे। বলে যে ভাই এই কথা বলতে যে আয় আল্লাহ, আমার দিলে যে কথা আসছে, যে কথা তুমি দিচ্ছ, এদের মধ্যে যদি কোনো ভালাই থাকে তাহলে আমার সাথী ভাই সবের দিলের মধ্যে কথা দেন, আর যদি এদের মধ্যে কোনো ভালাই নাই তো আমার দিল থেকে ফিকিরটারে বাইর করে দেন। तुझे पसंद है तो इनके भी दिल में डाल, और अगर तुझे ये बात पसंद नहीं है तो मेरे दिल से भी निकाल दे। যদি আল্লাহ আপনার পছন্দ হয় এই কথাটা যেটা আমার দিলে আসছে তো এনাদের দিলের মধ্যে দেন, আর যদি আপনার পছন্দ না হয় আমার দিল থেকেও সেটা বাইর করে দেন। कितना आसान काम है, বলে যে কত সহজ কাম, कितना आसान काम है हमारा, কত সহজ কাম। हमारे हजरत जी फरमाते थे कि काम तो चलता है अल्लाह की मदद से, और रुकावटें आती हैं जब हमारे नफ्स का कचरा आ जाता है। তো বলে যে ভাই দোস্ত হযরতজি বলতেন, আমাদের হযরতজি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন কাম তো চলে আল্লাহর মদদে, আর কামের মধ্যে ময়লা আসে আমাদের নফসের মাধ্যমে। বলেন যে কামের মধ্যে বাধা সৃষ্টি হয় আমাদের নফসের ময়লার দ্বারা। मोटरसाइकिल सुबह उठे मारते हैं मारते हैं मारते हैं, स्टार्ट नहीं होती है। বলে যে সকালে উঠছে এখন মোটর সাইকেলের মধ্যে স্টার্ট করতেছে, হ্যান্ডেল মারতেছেন কিন্তু স্টার্ট হয় না, थक गए, কারণ বলে যে থকিয়ে গেছে। जरा भाई तुम मारो भाई। বলে যে মারতে মারতে সে থকিয়ে গেল, হ্যান্ডেল তো হয় না, বলে ভাই তুমি হাঁটাইয়া মারো। वो भी थक गया है भाई, जरा तुम मारो भाई। বলে যে কালাম তৈল, তুমি আরেকজনে ডাকলো। आखिर में मैकेनिक के पास लेंगे। এরপরে কি করে মেকানিকের কাছে নিয়ে যায়। वो कार्बोरेटर खोल के देख के कहता है मौली साहब कचरा है कचरा। বলে যে ওখানে খুললে দেখেন এটার মধ্যে ময়লা, বলে বলি সাহেব এটার মধ্যে তো ময়লা ঢুকছে, और उसे साफ कर देता है, फिर एक किक मारो स्टार्ट हो। বলেন যে এরপরে সে ময়লা বাইর করে দেয়, বলে এরপরে একবার হ্যান্ডেল মারলেই হয়ে গেছে এখন স্টার্ট। तो तबलीग की गाड़ी तो अल्लाह की मदद से चलती है, और हमारा नफ्स का कचरा आ जाता है तो फिर अटक जाती है। তো বলে যে ভাই দোস্ত তবলিগের কাম তো আল্লাহর মদদে চলে, আর যখন এটার মধ্যে আমাদের নফসের ময়লা এসে হাজির হয় তো বলে যে এটা আটকে যায় গাড়ি। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, वो यूं कहते हैं कि अल्लाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह जिस तरह काम करना तुझे पसंद है उस तरह हमसे काम ले ले। বলে যে আমাদের হাজি আব্দুল ওয়াহাব সাহেব বলে যে আল্লাহ হায়াতের মধ্যে বরকত দান করো, উনি বলে যে ভাই দোয়া করো যে আয় আল্লাহ যেই রকম কাম করা আপনার পছন্দনীয় ওই রকম কাম আল্লাহ আমাদের দ্বারা করাইয়া দেন, আমার থেকে এই কার রকম কাম নিয়ে আনেন। हम क्या चाहते हैं, काम वैसे हो जैसे मुझे पसंद है। কিন্তু আমরা কি চাই বলে আমরা কাম এরকম হোক যেই রকম আমার পছন্দ লাগে।
काम हो। हमारी मस्जिद की जमात कैसे काम करे, जैसे मैं कह रहा हूँ। বলেন যে আমাদের মসজিদের জমাতে কিরকম কাম করবো সেই রকম আমি বলি। हमारे जिले में कैसे काम होना चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ। বলে যে আমার মসজিদে কিরকম কাম হতো সেই রকম আমি বলি। तो वो कहते नहीं, कैसे काम होना चाहिए, বলেন जैसे काम करना हमें पसंद है, जैसे काम करना। दरअसल हमारा हर साथी ये है कि अल्लाह तू हमसे उस तरह काम ले जिस तरह काम करना मुझे पसंद है या तुझे पसंद है, जैसे मुझे पसंद है वैसे, जैसे तुझे पसंद है। हाँ, जैसे अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ऐसे काम ले जैसे काम लेना तुझे पसंद है। তো বলে যে ভাই আমরা কি বলি, বলে যে এক কথা বলবো যে আল্লাহ আমি যে রকম চাই পছন্দ করি এরকম কাম নেন। বলেন না, বলকে এই কথা বলতে হবে যে আল্লাহ সেই রকম কাম তোমার পছন্দনীয় ওই রকম ভাবে কাম আমার দ্বারা করাই নেন, আমার থেকে ওই রকম কাম নিয়ে আনেন। এই দোয়া আমাদের করতে হবে। तो करना चाहिए भाई दुआ। দোয়া করার দরকার আসেনি ভাই। अब 3 काम रोजाना करने की नियत करो। এখন আমরা রোজানা 3 কাম করার নিয়ত করব। কয় কাম ভাই? 3 काम पाबंदी से इंशाअल्लाह रोजाना करेंगे, अल्लाह इनकी बरकत से हमें दाई बना देगा। বলেন যে পাবন্দির সাথে যদি আমরা 3টা কাম করি রোজানা, তো আল্লাহ আমাদেরকে দায়ী বাড়ায়। एक, रोजाना अपनी मस्जिद का मशवरा। বলে এক নম্বর একটা হলো ভাই রোজানা আপনার মসজিদের মশওয়ারা। दूसरे, रोजाना कम से कम 2.5 घंटे से शुरू करो और 1/3 8 घंटे तक पहुंचो। তো বলে যে ভাই দ্বিতীয় হইল রোজানা 2.5 ঘন্টার দ্বারা আমরা শুরু করবো, আর আস্তে আস্তে যাইয়া 3 ভাগের 1 ভাগ অর্থাৎ 8 ঘন্টা পর্যন্ত পৌঁছবো। तीसरा, घर की मस्जिद की तालीम। আর তৃতীয় জিনিস হইল ঘরের আর মসজিদের তালিম করে। ये 3 काम रोज कर। বলে যে ভাই দোস্ত এই 3টা কাম আমাদের রোজানা করতে হবে। रोजाना का मशवरा, বলে रोजाना कम से कम 2.5 घंटे और 8 घंटे तक पहुंचना, और रोजाना घर की मस्जिद की तालीम। তো বলে যে ভাই একটা হইল রোজানা মশওয়ারা, দ্বিতীয় হইল কমাস কম 2.5 ঘন্টা, এটাতে শুরু করে আস্তে আস্তে 8 ঘন্টা পর্যন্ত পৌঁছা। আর তৃতীয় কাম হইল রোজানা ঘরের এবং মসজিদের তালিম করা। ये 3 काम जो रोजाना करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह उसे दाई बना देगा। তো বলে যে ভাই যে ব্যক্তি এই 3টা কাম রোজানা করলে আল্লাহ ইনশাআল্লাহ তাকে একদিন দায়ী বানায়। काम ही ऐसा है कि जो करता रहेगा अल्लाह उसे आगे बढ़ाएगा। বলে কামটাই এরকম, যে করবে আল্লাহ তারে আগে বাড়াই দেবে। रोजाना का, अब ये 3 काम मुख्तसर रोजाना के 3 काम। বলে যে ভাই এই 3টা কাম বলে যে সংক্ষিপ্ত ভাবে বলতেছেন রোজানা। रोजाना का मशवरा ये हमारी दावत की फिक्रों की ग़िज़ा है। বলে যে রোজানার যে মশওয়ারা পরামর্শটা, এটা বলে যে আমাদের রোজানার ফিকিরটা আমাদের দাওয়াতের কামের খোরাক। दावत की फिक्रें, দাওয়াতের ফিকির, क्योंकि आदमी की मेहनत उसकी फिक्र के ताबे है। কারণ মানুষের মেহনতটা তার ফিকিরের অধীনে হয়।